सास की साजिशों का शिकार। अस्सलाम वालेकुम सबको। ये मेरी पहली रेडिट पोस्ट है। पॉपकॉर्न ले आओ, कहानी थोड़ी लंबी है। प्लेंटिफ मैं 27 साल की लड़की अपने शहर 28 साल का के साथ 5 साल से हूँ और 3.5 साल से हमारी शादी हुई है। जब हम पहली बार मिले थे तब से मैं उसके साथ ही रह रही हूँ, कभी मेरे वालिदैन के घर या कभी उसके वालिदैन के साथ। अभी कुछ वक्त पहले हमने मिलकर अपना पहला घर खरीदा और ये तब हुआ जब मेरी सास ने हमें घर से निकाल दिया था। ये असल में एक बरकत थी। मुझे हमेशा मेरी सास के बारे में अजीब सा खौफ रहता था। एक दफा मैंने अपने शौहर से कहा कि चलो अलग हो जाते हैं। शादी के 2 साल बाद तो मेरी सास ने 12 हंगामा खड़ा कर दिया, झूठ मूठ का घबराहट का दौरा दिखाया और फिर मेरे शौहर ने उससे माफी मांग ली। वो हमेशा कपड़े बदलते या नहाते वक्त बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ देती थी और लोगों को बुलाती थी बात करने के लिए, खासकर अपने गोद लिए हुए कम उम्र बच्चों को। उससे बहस नहीं कर सकते थे क्योंकि उसे हमेशा सही साबित होना होता था। मैंने हमेशा हालत को शांत बनाए रखा। कभी कभी छोटी मोटी बातें होती रहीं, मगर मैंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। मुझे पता था कि वो मेरी पीठ पीछे बुराई करती है, लेकिन सामने सब ठीक था। मेरी सास पैसे के मामले में तो ठीक थी, मगर जज्बाती तौर पे कभी भी मां नहीं बनी। उसने मेरे शौहर की 2 छोटी बहनें बचपन में छोड़ दी, फिर 4 और 6 साल के 2 बच्चे गोद लिए और उनको भी 14 और 16 की उम्र में छोड़ दिया। लेकिन मेरे शौहर को हमेशा बिगाड़ती रही। अगर मैं अपने शौहर को किसी चीज से माना करती तो वो फौरन हाँ कह देती। अगर मैं कोई चीज न लूं तो वो फौरन खरीद कर सबको बताती कि मैंने ली है। अपने बेटे को जान मेरी जान, सेफ रहो जान कहना आम था, जो मुझे अजीब लगता था। वो मुझे माँ के तौर पे भी बराबर का मौका नहीं देती थी। अगर मैं अपने बच्चे के लिए पुराने कपड़े लाती थी तो वो नए खरीद कर कहती, तुम इसे वापस कर दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। और जब मैं वकाई वापस करती तो नाराज हो जाती। उसने मेरे 5 महीने के बच्चे को मेरी मर्जी के बगैर ठोस खाना सॉलिड देना शुरू कर दिया। और सबसे अजीब बात, वो मेरे बच्चों के साथ नंगी नहा भी चुकी है। जब मैंने अपने शौहर से मुलाकात की थी तो उसकी पुरानी महबूबा हामला थी, लेकिन उस लड़की ने खुद मान लिया कि वो पूरे वक्त उससे बेवफाई करती रही है और प्रेगनेंसी का पता भी कंफर्म नहीं था। हमने जिंसी टेस्ट, डीएनए टेस्ट और बच्चे की खर्ची चाइल्ड सपोर्ट के लिए कोशिश की, लेकिन 1 साल तक खुर होने के बाद उस लड़की का वो बंदा खुद आया जिसके साथ उसका चक्कर था और उसने एक कागज दिया कि वो ही बच्चे का बाप है। कागज देखकर असली लगा तो हमने मान लिया और ये मामला बंद कर दिया। हाँ, हमें उस वक्त टेस्ट लेना चाहिए था, लेकिन उस वक्त हमारी फाइनेंशियल हालत खराब थी। 5 साल बाद वो एक्स दोबारा आ गई है। उसके बच्चे चौथी दफा सरकारी हिफाजत फॉस्टर केयर में चले गए हैं। अब कह रही है कि बच्चे का कोई बाप नहीं है और हमें कोर्ट से हुक्म मिला है कि डीएनए टेस्ट करवाएं। मेरी सास फौरन बोल उठी, बच्चा ले लो, मैं पाल लूंगी। उस वक्त हम उसके घर में रहते थे जब तक नया घर मिलता। मैं ऑलरेडी 2 छोटे बच्चों की माँ थी और वो हर दिन मेरी हदबंदी क्रॉस करती थी। मुझे अपने ही बच्चे संभालना मुश्किल हो गया था। इसलिए मैंने अपने शौहर से साफ कह दिया कि मैं जज्बाती और जिस्मानी तौर पे इतना बोझ नहीं उठा सकती, खासकर जब हम उसकी माँ के घर रहते हैं और एक ऐसे बच्चे को पालना हो जो मेरा खुद का नहीं। ये बात मेरी सास ने चुपकर सुन ली और मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगी। मैंने अपने शौहर को बताया तो पहले उसने कहा कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन जब उसने अपनी माँ का फोन चेक किया तो सब कुछ वाज़ेह हो गया। जब हमने उसे सीधा कहा तो उसने हंगामा कर दिया। सीपीएस बच्चों के हिफाजती इदारे का नाम लेकर धमकियां दी, मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया और मेरी बेटी को गले लगा के उससे कहने लगी, तुम्हारी माँ एक हरामजादी है, और कहने लगी कि मैं अपने बच्चे तुझसे नहीं छीनवाएगी, जबकि वो बच्चे तो मेरे हैं।
لیکن شکر ہے میں نے سب کچھ موبائل پر ریکارڈ کر لیا۔ اب میں اور میرے بچے اس سے پوری طرح نو رابطہ، نو کانٹیکٹ میں ہیں۔ میرا شوہر ابھی اپنے لیول پہ ڈیسیژن لے رہا تھا کیونکہ اس کا اور کوئی رشتہ دار زندہ نہیں، یا تو ڈرگز میں ہے یا مر چکے۔ اس نے سب کو بتایا کہ میں اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہوں، جبکہ میں نے کبھی بھی اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں اسے تنہا کر رہی ہوں تاکہ اسے کنٹرول کر کے اپنا غلام بنا سکوں۔ وضاحت: میرا شوہر پورا وقت کام کرتا ہے اور میں رات کو آدھا وقت کام کرتی ہوں جب سب سوئے ہوتے ہیں۔ دن بھر بچوں کا خیال بھی میں ہی رکھتی ہوں۔ ایک اور مثال اس کی پاگل پن کی: اس کی سالگرہ برتھ ڈے کے دن میرا شوہر اسے مبارکباد دیتا ہے تو وہ شکریہ کہہ کر بعد میں میسج کرتی ہے، لگتا ہے تمہیں یاد ہی نہیں تھا میرا برتھ ڈے، میں پیار کی بھیک نہیں مانگوں گی۔ اب جب سے ہم نے اس سے رابطہ توڑ دیا ہے، ابھی 1 مہینہ ہوا ہے، وہ سب کو کہہ رہی ہے وہ مجھے اپنے بچے نہیں ملنے دیتی۔ پھر میری بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی بیبی سٹر نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا جہاں میری ساس اس سے کہہ رہی تھی کہ بچے اس کے پاس آ رہے ہیں، مطلب میری ساس چھپ کر بچوں سے ملنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا اگر ڈی این اے ٹیسٹ سے یہ بچہ میرے شوہر کا نکلا تو جج اور سی پی ایس ہمیں کسٹڈی دے دیں گے کیونکہ اس کی ماں جیل جا رہی ہے اور تم اس بچے کو بھی نہیں دیکھو گی۔ اب میری ساس کہہ رہی ہے کہ وہ ثابت کرے گی کہ میں ذہنی طور پہ کمزور ہوں اور یہ بچہ مجھ سے چھین لے گی۔ کہہ رہی ہے کہ مجھے جیل بھجوائے گی صرف اس لیے کہ میں نے ایک دن اپنے ٹاڈلر چھوٹی بچی کو لنچ نہیں دیا کیونکہ وہ سو رہی تھی، اور کہہ رہی ہے کہ جب ہم 3 مہینے اس کے گھر رہے تو اس نے میرے بچے پالے، جبکہ میں تو پوسٹ پارٹم ڈپریشن، بچے کے بعد کا جذباتی سٹریس سے گزر رہی تھی اور وہ مجھے ماں بننے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اب جب سے پتا چلا کہ بچہ فاسٹر کیئر میں ہے، میری ساس نے اس فیملی کو ڈھونڈ لیا، ان سے ویڈیو کال، فیس ٹائم کی، ملنے بھی گئی اور بچے کو کہہ رہی ہے میں جی ہوں۔ سی پی ایس کو بھی کہہ دیا کہ مجھے کانٹیکٹ کرو کیونکہ میں بایولوجیکل فیملی ہوں جبکہ ٹیسٹ بھی نہیں ہوا۔ تازہ اپڈیٹ: اس ویکینڈ کے بعد میرے شوہر نے بھی اپنی ماں سے نو کانٹیکٹ کر لیا ہے۔ بیبی سٹر والے معاملے کے بعد اسے بھی سمجھ آ گیا کہ اس کی ماں اصل میں پاگل ہو چکی ہے۔